हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे आम ओडिया पेडागोजी प्रति शब्द उपरे आलोचना करिबा। प्रति शब्द जाकू एकार्थक शब्द बोली कहा जाए। प्रथमे जानिबा एकार्थक शब्द और एक अर्थक शब्द काहाकू कहा जाए। अनेक शब्द जदि गोटिए अर्थ को प्रकाश करे से गुडी को एकार्थ बोधक शब्द कहती। अनेक शब्द शब्द गुड़ाक अनेक थिबो किंतु अर्थ तार गोटे प्रकाश होथिबो ताकू एकार्थ बोधक शब्द बोली कहा जाए। उदाहरण माध्यम रे हमें जानिबा एकार्थ बोध शब्द सब कौन अछि। प्रथमे देखिबा शब्द गुड़ाक कौन अछि आ ताहार एक अर्थ बाहरुछि से गुड़ाक कौन अछि। शब्द प्रथमे रे अछि अनल, निया, पावक, बन्ही, वैश्वानर, हुतासन। ए सब शब्दर एक अर्थ होछि अग्नि। अग्नि को अनल, निया, पावक, बन्ही, वैश्वानर, हुतासन बोली कहा जाए। परवर्ती उदाहरण शब्द आग, उत्तम, प्रधान, वरेण्य, आगुआ। तार अर्थ होछि अग्र। अग्र को आग, उत्तम, प्रधान्य, वरेण्य, आगुआ बोली भी कहा जाए। परवर्ती शब्द गुड़ा कहला कृपा, करुणा, दया, जार अर्थ होछि अनुकंपा। अनुकंपा अर्थ रे व्यवहार हुए कृपा, करुणा, दया व्यवहार हुए। अभिज्ञ अर्थ रे कौन कौन सब शब्द व्यवहार हुए। कुशल, कृति, प्रवीण, विज्ञ, शिक्षित, अनुभूति प्राप्त। ये सब शब्द अभिज्ञ अर्थ रे व्यवहृत हुए। असुर अर्थ रे कौन सब शब्द व्यवहृत हुए। दनुज, दानव, दैत्य, दितिसुत, शुक्र शिष्य। ये सब शब्द गुड़ा को असुर अर्थ रे व्यवहार करा जाए। आकाश अर्थ रे आमे कौन कौन सब शब्द प्रयोग करि परिबा। अंतरिक्ष, नभ, अभ्र, अंबर, गगन, वैम्य, विष्णुपद। ये शब्द को आमे आकाश अर्थ रे व्यवहार करि परिबा। परवर्ती शब्द सब चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, अखि, ईक्षण। ये सब को आमे आखि अर्थ रे व्यवहार करि परिबा। आखि कहले आमे कौन बुझिया, कौन शब्द कहले बुझिया। चक्षु कहले बुझिया, नयन, नेत्र, लोचन, अखि, ईक्षण कहले आमे आखि को बुझाए। इच्छा अर्थ रे कौन सब शब्द व्यवहार हुए। अभिलाषा, आकांक्षा, वांछा, स्पृहा, लिप्सा। ये सब शब्द इच्छा अर्थ रे व्यवहृत हुए। इंद्र अर्थ रे कौन कौन सब शब्द व्यवहृत हुए। देवराज, मघबा, वज्रपाणी, मेघवाहन, सचीपति, सुनासिर, सुरपति। ये सब इंद्र अर्थ रे व्यवहृत हुए। कर्पद अर्थ रे कौन व्यवहृत हुए। अनंग, पुष्पध्वना, मदन, मकरध्वज, मन्मथ, मीनकेतन, रतिपति। काली अर्थ रे कौन शब्द व्यवहृत हुए। अपन्ना, गौरी, पार्वती, रुद्राणी, शिवा, हैमवती। कोकिल, कोकिल अर्थ रे शब्द जो सब व्यवहृत हुए। कलकंठ, परभूत, पिक, वनप्रिय, बसंत दूत। ये सब कोकिल अर्थ रे व्यवहृत हुए। गंगा अर्थ रे आमे कौन सब शब्द व्यवहार करू। जाह्नवी, त्रिपथगा, भागीरथी, विष्णुपदी। ये सब शब्द गंगा अर्थ रे व्यवहृत हुए। गणेश अर्थ रे आमे कौन कौन प्रयोग करू शब्द सबू। एकदंत, गजानन, गणाधिप, विघ्नराज, विनायक, विघ्नेश। ये सब अर्थ होछि गणेश। परवर्ती अर्थ गाई। गाई अर्थ रे कौन सबू शब्द सबू व्यवहृत हुए। गाभी, गो, गोमाता, धेनु, श्रृंगिणी। गुरु अर्थ रे व्यवहृत होउथवा शब्द गुड़ा कहला बृहस्पति, श्रेष्ठ, सुराचार्य, अंगिरस, आंगिरस। घर अर्थ रे व्यवहृत होउथवा शब्द गुड़ा कहला आगर, आलय, निवास, निकेतन, आकेतन, निलय, भवन, सदन। घोड़ा अर्थ रे व्यवहृत होउथवा शब्द गुड़ा कहला अश्व, तुरग, तुरंग, तुरंगम, हय, घोटक। चंद्र अर्थ रे कौन सब शब्द गुड़ाक व्यवहृत होउछि। चंद्र अर्थ रे इंद्र, इंदु शब्द,
ଔଷଧୀଶ, ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଜହ୍ନ, ମୃଗାଙ୍କ, ସୁଧାକର, ସୁଧାଂଶୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଜଳ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅମ୍ବୁ, ଉଦଳ, ଘନରସ, ପେୟ, ନୀର, ପୟ, ପାଣି, ବାରି, ସଲିଳ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଉମା, ଚଣ୍ଡିକା, ଈଶ୍ୱରୀ, କାତ୍ୟାୟନୀ, ଭବାନୀ। ଦିନ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅହ, ଅହ୍ନ, ଦିବସ, ବାସର। ଦେବତା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅମର୍ତ୍ୟ, ଅମର, ତ୍ରିଦଶ, ଦିବିଶଦ, ବିବୁଧ, ସୁନାମ। ନଦୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ତଟିନୀ, ତରଙ୍ଗିନୀ, ନଈ, ନିମ୍ନଗା, ସରିତ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ନିକଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅନ୍ତିକ, ଆସନ୍ନ, ଉପକଣ୍ଠ, ସମୀପ। ପକ୍ଷୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଦ୍ୱିଜ, ଖଗ, ବିହଗ, ବିହଙ୍ଗମ, ବିହଙ୍ଗ, ଶକୁନ୍ତ। ପଦ୍ମ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅରବିନ୍ଦ, କମଳ, ନଳିନ, ପଙ୍କଜ, ରାଜୀବ, ସରୋଜ। ପବନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅନିଳ, ଗନ୍ଧବହ, ପବମାନ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ବାୟୁ, ମରୁତ। ପର୍ବତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅଚଳ, ଗିରି, ଶୈଳ, ଭୂଧର, ଅଦ୍ରି, ଶିଖରୀ। ପିତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଜନକ, ଜନିତା, ତାତ, ପିତୃ। ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅଚଳା, ଅବନୀ, କ୍ଷିତି, ଧରଣୀ, ବସୁମତୀ, ବିଶ୍ୱମ୍ବରା, ସର୍ବଂସହା। ପୋଖରୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ପୁଷ୍କରଣୀ, ସର, ସରସୀ, କାସାର। ଫୁଲ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କୁସୁମ, ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରସୂନ, ସୁମନ। ମୃଗ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଶବ୍ଦ? କୁରଙ୍ଗ, ହରିଣ, କୃଷ୍ଣସାର। ମେଘ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅମ୍ବୁଜ, ଜଳଦ, ନିରଦ, ଘନ, ବାରିଦ, ବଳାହକ। ରାତ୍ରି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ନିଶା, ନିଶିଥିନୀ, ବିଭାବରୀ, ଯାମିନୀ, ରଜନୀ, ଶର୍ବରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଇନ୍ଦିରା, କମଳା, ପଦ୍ମା, ରମା, ହରପ୍ରିୟା। ଶିବଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଈଶ, ଈଶାନ, ଉମାପତି, କୃଷ୍ଣିବାସ, ତ୍ରିଲୋଚନ, ରୁଦ୍ର, ଶଙ୍କର, ଶମ୍ଭୁ, ମହାଦେବ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ଭଗବତୀ, ବାଗ୍ଦେବୀ, ଶାରଦା, ବାଣୀ। ସିଂହ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କେଶରୀ, ପଶୁରାଜ, ମୃଗରାଜ, ମୃଗେନ୍ଦ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଅରୁଣ, ଆଦିତ୍ୟ, ତପନ, ଭାସ୍କର, ଭାନୁ, ମିହିର, ରବି, ପ୍ରଭାକର, ଦିବାକର। ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ପତ୍ନୀ, ଅବଳା, କାନ୍ତା, ଦୋଷା, ଦାରା, ବଧୂ, ବନିତା, ବାମା, ଭାର୍ଯ୍ୟା। ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କାନ୍ତ, ଧବ, ପତି, ଭତ୍ତା, ଈଶ୍ୱର। ଆଜିର ଶେଷ ଅର୍ଥ ହସ୍ତି। ହସ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କରି, କୁଞ୍ଜର, ଗଜ, ଦ୍ୱିରଦ, ବାରଣ।